दोस्तों, भारत और पाकिस्तान में आजकल सीमा हैदर के चर्चे हैं। बांध बांध के तबसरों का सिलसिला थमने में नहीं आ रहा। इस मामले को गैर मामूली पजीराई क्यों मिल रही है? क्या सीमा गुलाम हैदर पहली शादीशुदा औरत हैं जो अपने शोहर को छोड़कर आशना के साथ फरार हो गईं? इद्दत पूरी किए बगैर ब्याह रचा लिया। क्या इसके भारत जाने, मजहब तब्दील करने और एक हिंदू लोंडे के साथ शादी करने के पीछे कोई मिशन था और कच्चे के डाकुओं ने इसे वापस पाकिस्तान ना लाने की सूरत में मंदिरों और हिंदू कम्युनिटी को निशाना बनाने की धमकी क्यों दी थी? आज की इस वीडियो में इन तमाम सवालात के जवाब देने के साथ साथ बताएंगे कि सीमा ने भारत जाते ही पाकिस्तान के खिलाफ क्या गेम शुरू कर दी है। वीडियो की तफसील में जाने से कबल गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों, जब हिंदू लड़कियां मजहब तब्दील करके मुसलमान लड़कों से शादी करती हैं तो भारतीय मीडिया पर भूचाल आ जाता है। 4 बच्चों की मां सीमा रिंद, जिसे कोई ISI की एजेंट करार दे रहा है तो कोई रॉ की एजेंट साबित करने की कोशिश में लगा हुआ था, और हकीकत भी यही थी कि किसी एक खबर को सच होना ही था जो कि हो चुकी है। दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक लाजमी सुने क्योंकि इसमें इन तमाम राजों से पर्दा उठाया गया है जिसको किसी भी न्यूज़ चैनल पर नहीं दिखाया जा रहा। दोस्तों, पाकिस्तान से 4 बच्चों समेत भागकर गैर कानूनी तौर पर भारत जाने वाली और हिंदू नौजवान सचिन मीना के साथ शादी करने वाली सीमा हैदर नामी खातून से भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियां और एंटी टेरर स्क्वाड मुश्तरका तौर पर इससे तफ्तीश कर रहे हैं। और इसी दौरान उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से कहा गया है कि उन्होंने सीमा हैदर से 2 वीडियो कैसेट, 4 मोबाइल फोन, 5 पाकिस्तानी पासपोर्ट्स, एक नया और गैर इस्तेमाल शुदा पासपोर्ट जिस पर नाम और पता नामुकम्मल दिया गया है, और एक पाकिस्तान का कौमी शनाख्ती कार्ड बरामद किया है। उत्तर प्रदेश के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफिस की तरफ से बताया गया है कि ATS ने दौरान तफ्तीश सीमा हैदर से अहम मालूमात हासिल की हैं। ATS के मुताबिक सीमा का पाकिस्तानी शोहर 2019 में काम के लिए सऊदी अरब गया। वो अपनी बीवी को हर माह 70 से 80 हजार पाकिस्तानी रुपए भेजता था। सीमा ने उसमें से भी रकम बचाती रही और दीगर कई जराए से भी रकम जमा की जिसे भारत जाने के लिए इस्तेमाल किया। ATS की तरफ से बताया गया है कि सीमा ने अपने ससुर और कुछ रिश्तेदारों से भी हीले बहाने से रकम हासिल की। उसने 12 लाख रुपए में एक घर खरीदा था, वो भी उसने खरीद के 3 माह बाद ही फरोख्त कर दिया ताकि वो उस रकम को भारत जाने के लिए बुरेकार ला सके। 10 मार्च को सीमा ने कराची एयरपोर्ट से परवाज पकड़ा और शारजा एयरपोर्ट पहुंची और वहां से सियाहती वीजे पर नेपाल के दारुल हुकूमत खटमंडू पहुंच गई। उसी दौरान सचिन मीना 8 मार्च को गोरखपुर गया और 2 दिन बाद वो भी खटमंडू चला गया। वहां दोनों एक होटल में क़याम पजीर हुए। उसने सीमा को खटमंडू एयरपोर्ट से लिया। दोनों होटल में 7 दिन मुकीम रहे और फिर सीमा वहां से वापस पाकिस्तान चली गई। दोस्तों, 2 माह बाद सीमा अपने 4 बच्चों 7.5 साला फरहान, 6.5 साला फरवा, 5 साला फरीहा और 3 साला मना के हमरा सियाहती वीजे पर दुबई गई। अब सीमा बड़े तीनों बच्चों के नाम हिंदू रख चुकी थी जो बिलतरतीब राज, प्रियंका और परी हैं। दुबई पहुंचने के अगले रोज उसने वहां से खटमंडू की परवाज पकड़ी और 11 मई को योखरा पहुंच गई। वहां उसने अपने बच्चों के साथ होटल में रात गुजारी। ATS के मुताबिक सीमा पोखरा से बस में सवार हुई और सदारता नगर से भारत में दाखिल हो गई। वहां से वो लखनऊ और आगरा से होती हुई 13 मई को गौतम बुद्धा नगर पहुंची, जहां वो रबूपुरा के इलाके में सचिन ने एक फ्लैट किराए पर ले रखा था और दोनों उस फ्लैट में इकट्ठे रहने लगे। उत्तर प्रदेश पुलिस के मुताबिक भारत में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने के जुर्म में सीमा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। दोस्तों, दूसरी जानिब कहानी को हम मजहब और मुल्क की असातीर से बाहर निकलकर महज एक इंसानी अलमिये के तौर पर देखें और मुआशरती हालात की संगीनी का अंदाज़ा लगाने की कोशिश करें। तकरीबन 90 लाख पाकिस्तानी बैरून मुल्क मुकीम हैं और उनमें से अक्सरियत उन मेहनत कशों की है जो अपने बीवी बच्चों का मुस्तकबिल संवारने और उन्हें बेहतर जिंदगी फराहम करने की खातिर काम करने परदेश गए हुए हैं।
اصولاً تو یہ غلط ہے کہ کوئی شخص شادی کرنے کے بعد اپنی بیوی اور بچوں کو پاکستان چھوڑ کر طویل عرصے کے لیے بیرون ملک چلا جائے، لیکن کئی ممالک میں معیشت کی مخدوش صورتحال کے باعث بہتوں کو یہ کڑوی گولی نگلنا پڑتی ہے۔ سمندر پار پاکستانی، بالخصوص عرب ممالک میں مزدوری کرنے والے افراد میں بہت کم ایسے ہوں گے جو اپنی مرضی اور شوق سے گئے ہوں گے، ورنہ بیشتر افراد تنگ دستی کے ہاتھوں مجبور ہو کر دیار غیر کا رخ کرتے ہیں۔ لیکن اپنے شریک حیات کی غیر موجودگی میں خواتین وہ گل کھلاتی ہیں جن کی تفصیل یہاں بیان نہیں کی جا سکتی۔ یقیناً 500 انگلیاں برابر نہیں ہوتی اور اس بات کا اطلاق سب پر نہیں کیا جا سکتا، مگر سیما حیدر جیسے واقعات اکثر پیش آتے ہیں۔ کئی ایسے واقعات رپورٹ ہو چکے ہیں کہ شوہر برسہ برس بیرون ملک کماتا اور اپنے گھر پیسے بھجواتا رہا، جب عمر ڈلنے پر مستقل پاکستان واپس آنے کا ارادہ کیا تو معلوم ہوا کہ یہاں اس کے لیے کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ جسے وہ اپنی بیوی سمجھ رہا تھا، اس نے عدالت کے ذریعے خلا حاصل کر کے بہت پہلے کسی اور کے ساتھ بیاہ رچا لیا تھا اور محض پیسے بٹورنے کے لیے اس کی بیوی بن کر رہی تھی۔ ایسی صورت میں وہ خاتون مال و دولت سمیٹ کر رفو چکر ہو جاتی ہے، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو پھر آشنا کے ساتھ مل کر اس راستے کے پتھر کو ہٹانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ فرض کریں کسی پردیسی کو اس قدر بھیانک صورتحال کا سامنا نہیں کرنا پڑا تو بھی اس کا سب سے قیمتی اثاثہ ضرور چھن جاتا ہے۔ انسان اپنے بچوں کے لیے بیرون ملک کی سختیاں برداشت کرتا رہتا ہے، مگر باپ کی غیر موجودگی میں اولاد کی تربیت ٹھیک طرح نہیں ہو پاتی، وہ بری صحبت کے باعث بگڑ جاتے ہیں۔ کئی گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ بچے اپنے والد سے متنفر ہو جاتے ہیں، کیونکہ مائیں ان کے ذہنوں میں یہ زہر گھول دیتی ہیں کہ تمہارے باپ کو تو ذمہ داری کا احساس ہے اور نہ ہی کسی کی کوئی پرواہ، اس نے ہمیں اکیلا چھوڑ دیا اور خود بیرون ملک عیش کر رہا ہے۔ آپ کسی بھی پردیسی سے بات کر کے دیکھ لیں، اس سے ملتی جلتی دردناک کہانیاں سننے کو ملیں گی۔ رفو چکر ہو جاتی ہے، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو پھر آشنا کے ساتھ مل کر اس راستے کے پتھر کو ہٹانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ فرض کریں کسی پردیسی کو اس قدر بھیانک صورتحال کا سامنا نہیں کرنا پڑا تو بھی اس کا سب سے قیمتی اثاثہ ضرور چھن جاتا ہے۔ انسان اپنے بچوں کے لیے بیرون ملک کی سختیاں برداشت کرتا رہتا ہے، مگر باپ کی غیر موجودگی میں اولاد کی تربیت ٹھیک طرح نہیں ہو پاتی، وہ بری صحبت کے باعث بگڑ جاتے ہیں۔ کئی گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ بچے اپنے والد سے متنفر ہو جاتے ہیں، کیونکہ مائیں ان کے ذہنوں میں یہ زہر گھول دیتی ہیں کہ تمہارے باپ کو تو ذمہ داری کا احساس ہے اور نہ ہی کسی کی کوئی پرواہ، اس نے ہمیں اکیلا چھوڑ دیا اور خود بیرون ملک عیش کر رہا ہے۔ آپ کسی بھی پردیسی سے بات کر کے دیکھ لیں، اس سے ملتی جلتی دردناک کہانیاں سننے کو ملیں گی۔